Ninye Malikuraye, Voix de l'Amérique. Ambalmao anula anga bi Malikura jamukan kene sigira vieux Bambaraka anga bi jamukan mabab na talike nunundeka Bamachi jekulu koro oni marmafentigi ton chama ulu ya yira k'a fɔ ko tina se ka oni farafina saheli jamana ka finitugu lakanakulu n'o ye wele ko G5 Sahel tina se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dansago wele kɛlɛ Mali kɔrɔnfɛla a n'a cɛmancɛ la farafina saheli jamana lakanakulu n'o ye G5 Sahel o cidenya minisirisow ɲɛma bɛ ɲɔgɔn ye la Paris Tombouctou mara la duniya kɛlɛya tɔn finitugu n'o ye MINUSMA Mali la ye baara minɛnw ni la fɛnw caman di Tombouctou sariya so ani lakanabagaw ma Ablaye Traoré bɛna kunnafoni walawala ye sɔɔni gɛrɛn kɛnɛ kan Mariam Traoré a n'a ka gɛrɛndenw u bɛna kuma tasuma kasara min kɛra Bamako suguba kɔnɔ o kɔfɛ seko ni dɔnko kɛnɛ kan bi Alhaji walima kunu Alhaji Thierno Hadi Boubacar Tall wal Cham Mali la n'o ye silamɛ dinɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali o tanyara an bɛna kuma o kan ka fara Kasim Traoré ka sɛgɛsɛgɛliw ani Siaka Traoré ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kan ninnu de bɛna kɛ aw ka bi kunnafoni ye minnu bɛna lasa ma Mariam Traoré Kayatu Traoré Modibo Dambele ani ne yɛrɛ Mohamed Touré nka yan'o cɛ an ka jɛ ka duniya kibaruyaw lamɛn an balimaw an ka foli b'aw ye Modibo Dambele an balimaw a y'aw bisimila Malikura kɛnɛ kan Mariam Traoré Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ye laseli kɛ lajɛrɛ dɔ senfɛ Paris ko Saheli jamana duuru olu ka lakana jɛkulu o sigili teliyali baaraw hukumu kɔnɔna la ko dankarili kɛbagaw diinɛ tɔgɔ la olu kɛlɛli a wusulen bɛ kosɛbɛ nin wagatinin na ani ko ale sago ye ka sebaya sɔrɔ Saheli jamana kɔnɔna la sankura ne o ye san 2018 alo kalo saba fɔlɔ o kɔnɔna la Nigeria jamana kan a ka ca ni mɔgɔ 100 ye minnu ni olu tun y'u sigiyɔrɔ bila ka taa sigida wɛrɛw la ka sababu kɛ Boko Haram o jihadi jɛkulu olu ka dankarili walew ye ni ma kofɔlen ninnu caman bɛ domine ko min bi u bɛ ka dɛmɛ sɔrɔ min n'a bɛ ka kɛ dɛmɛ ye ka taa u fanfɛ kosɛbɛ o de senfɛ a yirala ka fɔ fɛn min ye kardantew ye n'o ye sigida sɛbɛnw ye olu bɛ ka sɔrɔ u fɛ ka fara denmisɛnnin caman kan waleya ye a bɛ ka kɛ Nigeria o jamana kɛɲɛ kan ka taa kɔrɔnfɛyan fanfɛ Niger jamana ko a bɛ fɛ ka miliyari 17 o de sɔrɔ araba ani alamisa foroba ani kɛnyɛrɛ ye o wari kafoli baaraw la yaasa a ka sɔrɔ ani lakana jilaja ani san 5 nata o kɔnɔna la Togokaw fɛ a ka ca ni mɔgɔ ba caman ye Lomé dugu kɔnɔna la bi minnu ni olu bɔra ka nisɔgoya taama kɛ ka ɲɛsin hakilinaw ma hakilina minnu ni olu taara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nin wulikajɔla ninnu ye nin laɲini kɛ fanga sinamatɔnw olu ka wele kɔnɔna la bari a yirala ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw olu ye fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan min bɛna kɛ sababu ye ka bɛjɛ fanga ko o waliyaw baaraw tali boloda walasa ka se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ka sigi ka fɔ ko baaraw kɛ o kama a yirala ka fɔ nin wulikajɔlaw olu y'a yira ka fɔ hakilina minnu n'olu talen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'olu tɛ hakilina ɲuman ye min bɛ kɛ jamana ka basigili sira ye Guinée équatoriale ale ka ji o kɔlɔsili kɛbaga finitugu ye baton dɔ minɛ mun ni farafina kilebiyan fan tunga dugumala tagala mɔgɔ 205 bɛ a kɔnɔna la minnu ko u bɛ fɛ ka taga Gabon jamana la nin tungara ke cɛma den kuranin dɔ b'a la ani muso lajɔlen 3 u minɛna tarata don Malabo Afrique du Sud jamana kan kiiritigɛso o ye hakilina kuraw ta bi ka ɲɛsin u ka jamana tigi ma ka wele da ye n'o ye Jacob Zuma ye ka yira ka fɔ ko yani kalo 3 cɛ k'a ka sɛgɛsɛgɛli jɛkulu kura sigi sen kan min bɛna kɛ sababu ye ka yurukuyuruku ko kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la o de la hakilina min n'a talen filɛ nin ye a yirala ka fɔ k'a taara jɛkulu fɛ jɛkulu minnu ni olu bɛ wuli ka jɔ kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen walasa ka se ka yurukuyuruku baaraw k'olu kɛlɛ u ka jamana kɔnɔna la wa fɛn min ye bɛjɛ fanga o waliyaw ye min n'a bɛ kɛ u ka jamana kɔnɔ o bɛna kɛ kalo natɔ nin na kunnafoniw y'a yira ka fɔ nin hakilina minnu bɛ taa u ka jɛkulu fɛ jɛkulu min n'a bɛ wele ko Congrès National Africain ANC n'o ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ ale ka jɛkulu ye a yirala ka fɔ k'u ka hakilinaw kɔnɔna la ko fɛn min ye a nɔrɔbilali ye o waliyaw bɛna boloda Ameriki jamanatigi Donald Trump ye a yɛrɛ kɔtɔrɔma bɔ Roy Moore
ale cilen Alabama olu ka wasadenya o ɲinini baaraw la ka sɔrɔ a tun ye a ka wasadenya ɲinini a y'a a jukɔrɔmatinti nka demokratu ka cɛbɔ ale ye sebaya sɔrɔ nin ko la an balimaw nin de tun an ka bi don kibaruya ye Mariam Traoré ani Modibo Dambele Mohamed Touré an cɛ an ka foli b'a ayiwa an bɛ foli kɛ ka taa an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnya gundamkaw fɛ Tɔnbɔkutu marabolo la ani minnu fana bɛ k'an mafilɛ wali k'an lamɛn nin wagati la bɔlɔlɔ kan an bɛ sɔrɔ www.voabambara.com kan walima Facebook VOA Bambara kan bi ye araba ye kolikoli kalo n'o ye décembre kalo tile 13nan ye san 2017 aw tulo bɛ Mohamed Touré de kumakan na ka bɔ studio 16nan kɔnɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Mali kɔnɔ banbanci jɛkulu kɔrɔ n'o ye sema o ni maramafɛntigi kulu caman sena sumayara dansogo wale kɛlɛli la Mali kɔnɔ munna ni hakililaw bɛ maa minnu ye u bolonɔ bila bɛnsɛbɛ gafe la Modibo Dambele ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la ani Mariam Gaba ye kuma falen kɛ a ko la an k'u lamɛn dɔnniya min b'u bolo fɔlɔ o ye u bɛ k'a yira k'a fɔ ko olu de bɛ yɔrɔ in dɔn ka tɛmɛ jamana 5 in mɔgɔ bɛɛ kan bi ko olu bɛ fɛ u ka u sen don ni G5 Sahel ko in na parce que n'u k'u bɛ yɔrɔ dɔn u ye tiɲɛ fɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko G5 Sahel a base yɛrɛ bɛ la ban Sahel a base yɛrɛ ye Sahara yɔrɔ de frontière 4 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ olu dun sigiyɔrɔ bɛnnen don o de ma n'u G5 Sahel bɛ taa kuma u t'u wele u t'u foyi u bɛ fɛ k'u sen don o la u bɛ fɛ ka a yira tuguni k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen nɔ min bɛ se ka ko ɲɛfɔ u ɲɛna o yɔrɔ kan min tɛmɛlen don olu kan a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye n'u y'u ban k'a fɔ k'u tɛ baara kɛ ni Sahel jamana 5 olu minnu bɛ yɔrɔ dɔn n'u banna k'a fɔ k'u b'u dɛmɛ kɛlɛli la a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔba de ye jamanadenw yɛrɛ ma ni insécurité kɛlɛla ka bɔ yen nɔ bɛn bɛ na n'u banna k'u dɛmɛ u tɛ se k'u ka biti sɔrɔ parce que ninnu k'olu bɛ terrain dɔn n'u u nana ko u banna k'u adhérer u t'u ka mission réussi 1 2 olu bɛ yɔrɔ dɔn olu kan ka information d'u ma u b'a kɛ cogoya bɛɛ la k'u ka mission tiɲɛ u bolo 3 ni mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ min na ni k'i bɛna u dɛmɛ ka na ni bɛn n'u banna ka ninnu fara kan a na kɛ kɔlɔlɔba ye jamana 5 in bɛɛ ma mun de bɛ se ka kɛ yaasa G5 Sahel sardasiw jamanaw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka lakanabaliya kɛlɛ ani yaasa minnu y'u sigiyɔrɔ bila kɛlɛ la olu ka se ka segin ka na min bɛ se ka kɛ u ka nɔgɔ fɔlɔ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma comme an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko SEMA a ye signataire d'accord d'Alger 2015 a b'o kɛ na a b'a dɔn règle minnu bɛ yen min kan ka respecter u ka min farala ɲɔgɔn kan u bɛ se ka patrouille mixiw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka bɛngelikɛlaw ka yɔrɔw ɲini ka se k'olu bɛngɛn ka bɔ G5 Sahel la o ye 1 2nan u ka baara bɛ se ka taa ɲɛ parce que déjà olu bɛ yɔrɔ in dɔn 3nan u bɛ se ka kɛ o bɛ na ni bɛn ka na n'a ye G5 Sahel la minnu sera ka réfugié ka taa jamana wɛrɛw la Mauritanie Niger ou bien Burkina olu bɛɛ ka se ka sigi ka na Mali la yan nɔ ne kɔni bolo n'u fila sera k'u bolo di ɲɔgɔn ma u nana kɛ signataire d'accord d'Alger 2015 u b'o la bɛn bɛ se ka na Mali la G5 Sahel jamana la ayiwa nin tun y'an balimamuso Mariam Gaba de kumakan ye an ka foli b'a ye hali bi farafina Sahel jamana n'o ye G5 Sahel ka jamana fanga cideya minisiriso olu ɲɛma bi ɲɔgɔn ye la Paris lajɛrɛ la a tɔn ka musaka labɛn ni nafolo ɲininiw na o kama VOA Bambara ye kuma di Jakarija Yosi ma ale ye kunnafonidi sɛbɛnna ani journal Espérance ɲɛma ye ka bɔ Bamako an k'a lamɛn Sahel jamanaw ka lakana tɔn kura minnu y'a sigi sen kan n'a tɔgɔ ye ko G5 ni ye ka ɲɔgɔn ye sabanan ye ni ye jateminɛ kɛ Faransi président n'o ye Macron ye donc ale wulilen don ka jɔ nin ko in na kosɛbɛ a wulilen don ka jɔ parce que a kɛlen bɛ ka jateminɛ kɛ k'a dɔn ko ni farafin jamana caman bɛ yen ni dɛmɛ ma d'u ma 2012 Faransi obligera ka intervenir Mali kɔnɔ pour que ka jatigɛ walekɛlaw ka ne nali mun kɛ Bamako pour que k'o jɔ pour que ka na Sahel jamana mɔgɔw ka tɔn in kan G5 Sahel ni réunion sabanan mun ye ne jateminɛ kɛ fɛnɛ a ɲɔgɔn ye sinsinyɔrɔ caman ye a kasabiko ye parce que a fɔra ko pour que a baaraw ka se ka waleya ko fo dollar wari miliyɔn 400 ɲɔgɔnna ka sɔrɔ o miliyari ninnu na ni ye jamana ninnu jateminɛ jamana 5 de don Mali Niger Mauritanie Burkina ni Tchad a fɔra k'olu jamana kelen kelen bɛɛ ka dollar wari miliyɔn 10 n'o fara ɲɔgɔn kan a tɛ bɛrɛ bɔ bon
France ye kasabi dɔ di Union européenne fana ye dɔ di an b'olu kan di k'u fana bɛ dɔ bila yɔrɔ kɔnɔ bon depuis kunu Arabie fana ko k'a bɛ dollar wari million 100 di réunion mun bɛna se n'a yɛrɛ Arabie Saoudite bɛ a ka o promesse a b'a kimɛ donc ne ye jateminɛ kɛ waru de ɲini ka fara ɲɔgɔn kan mais il faut que farafin jamanaw fana ka a lajɛ ka jateminɛ mɔgɔ ka lakana n'i ko k'i b'o to mɔgɔ wɛrɛ bolo a bɛ gɛlɛya duniya kɛlɛyatɔn olu yɛrɛ bolomadɛmɛ kɛ ani k'a yira k'a fɔ k'u ka cɛdenw minnu bɛ bɛnkan ni lafiya hukumu kɔnɔna na Mali la olu fana bɛ se k'u tɛgɛ di a saheli jɛkulu ma i bɔra k'a fɔ cogo min na ko saudiya ye ŋaniyaw ta k'u bɛna dollar million 100 di ayiwa n'i y'a lajɛ Niger an kɔrɔ ye Américains bɔra k'a yira kunun dɔrɔn k'olu bɛna CFA miliyari 17 de di yaasa u ka subahana machine n'an b'o wele drone u ka se k'o sɔrɔ nka an bɛ yɔrɔ min na Faransi yɛrɛ min ye a ko kun ye mun na olu fana tɛ se ka kɛlɛkɛminɛn ɲɛnamaw di ayiwa a jɛkulu finitigiw ma ye kuma ka wasa n b'a sɔn k'a fɔ yɛrɛ ko fɛn yɛrɛ tɛ yen Faransi tɛ ka mun kɛ Mali ko in na parce que n'i ye jateminɛ Faransi kɛlɛkɛdenw bɛ yan déjà Serval tun don o kɛra Barkhane sisan nɔ olu ka ba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin jatigɛwale tileliw ma fo fɛɛrɛ de ka tigɛ sisan nɔ walasa o Barkhane mun filɛ nin ye ani diɲɛ seleke tɔnba ka cɛden minnu bɛ yan n'o ye MINUSMA ye ani Mali surasiw f'u ka bɛnkan kelen terrain kan baara ka kɛ kelen parce que n'i y'a jateminɛ fo kɔsani na ni mɔgɔ ka tɔnba kɛlɛkɛden minnu tun bɛ yan n'olu ye MINUSMA ye olu k'u sen tɛ jatigɛwale kɛlɛli la o ye fɛn min tɛ bɛn bon Faransi ka cɛden minnu bɛ yen fɛnɛ k'olu bɛn yan dɔrɔn ka jatigɛwale mɔgɔw kɛlɛ donc n'i ye jateminɛ a b'a fɔ kɛlɛkɛ groupe 3 de bɛ sen kan si ni si ka kɛlɛkun tɛ kelen Mali dɔrɔn de ɲɛsinnen don o bɛɛ lajɛlen ma donc il va falloir que Mali sɔrɔsiw force Barkhane ani MINUSMA f'u ka jɛ de ka mandat kɛ kelen ka jɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra Israël fana bɛ se ka fara u kan i bɛ se k'a fɔ ko lafiya bɛ sɔn ka sɔrɔ o de la. Ayiwa ni tun y'an balimakɛ Jakarija Yosi de kumakan ye an ka foli b'a ye kunu tarata MINUSMA jɛkulu ye bolomadɛmɛ baara o boloda Mali sariyaso ani lakanabagaw ma Tombouctou sigida la vieux banbara lasigiden ka bɔ Tombouctou n'o ye Abdoulaye Traoré ale ye lakalita ɲininiw kɛ o kan an k'a lamɛn. Talata MINUSMA ye dɛmɛba kɛ k'a ɲɛsi an ka sariya lakanasow ma n'o ye Tombouctou tribunal ye commissariat de police gendarmerie ka taa se direction régionale du service pénitentiaire ma a sababu ye ka se ka an ka sariya lakanamɔgɔw dɛmɛ u ka baara sira fɛ lieutenant colonel Siaka Jakite ale ye gendarmerie so ɲɛmɔgɔba ye yan Tombouctou. MINUSMA bɛ yan sisan donc u y'an dɛmɛ an tun ye fɛn dɔw f'u ye k'a fɔ o de tun ye an ka gɛlɛyaw ye kosɛbɛ bon o gɛlɛya ninnu an y'a jateminɛ baara cadre kɔnɔ k'a fɔ MINUSMA mɔgɔw ninnu vraiment waati tora na a ko la. An b'a dɔn gɛlɛyaba bi an ka sariya ko fan fɛ n'o tɛ dɔ wɛrɛ fo baara minɛn dɛsɛ contrôleur principal Fuseni Diallo a bɛ baara kɛ direction service pénitentiaire la Tombouctou. Matériel ninnu a nafaba de b'an ɲɛ parce que an bɛ baara min na an bɛ sécurité de assurer maison d'arrêt la. 2012 crise kɛra sababu ye ka nin service minɛnw tiɲɛ ka dɔw suɲɛ ka yɔrɔw bɛɛ tiɲɛ o sira fɛ août 2015 sariya lakanamɔgɔw u ye jɛkulu sigi n'u b'a wele cadre de concertation des acteurs de la chaîne pénale o jɛkulu ye dɛmɛ ɲini MINUSMA mɔgɔw fɛ lieutenant colonel Siaka Jakite. Comme an ni justice bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ parce que an y'a jateminɛ depuis tuma min na kɔrɔyan fan in tun minɛnen don islamisiw fɛ bon o kɔfɛ ko caman ɲagamina an ka minɛn caman kun tiɲɛna donc gɛlɛya kun donna an ka baara kɛcogo caman na. Minɛnw min dira a hakɛ ka ca ni $1,200,000 CFA wari la mobili b'a la moto b'a la gilet pare-balles b'a la ani casque de sécurité informatique minɛnw ka taa se réfrigérateur ma GPS logiciel min bɛ image traité archive document ni minɛn caman wɛrɛ ni minɛn wari bɛ dira Pays-Bas mɔgɔw fɛ ani MINUSMA fonds judiciaire hukumu kɔnɔna na. Nin ye Abdoulaye Traoré ka bɔ Tombouctou k'a lase VOA Afrique ma. Ayiwa sisan an ka Kasim Traoré ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn min bɛ Bamako suguba jenini ko la. Abubakar Sempara dɔnnen don kosɛbɛ suguba kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na munumunu salo senfɛ an taara bɔ ale kan a sigilen don tabure kan k'i kunja sanfɛ a bɛ k'i miiri suguba ɲɛmaw ye sugubulon jenini fɔlɔ daminɛna fan min fɛ guwani dɔ kɔrɔla la olu bɛ ɲɔgɔn yela ye Gawusu Kulibali ni bɛɛ lajɛlen ma ale wele Jeri an ka ale ka dantigɛli lamɛn min ye Sheikh Umar Jaabi ye o ta bɛ tugu o la mɔgɔ ni tora la mɔgɔ min ni tora la an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ an na Ala ka yafa n'an ka silamɛ fure bɛɛ ni ɲɔgɔn tasuma la i b'a sɔrɔ muso dɔ y'a yɛrɛ fila la cɛ dɔ y'a yɛrɛ fila la jɔn nɔ
gouvernement de nous ye jigila kari belebeleba de min sera jamana ma ni kasara ye an ma deli ka ni ɲɔgɔn yɛrɛ ye sugu kɔnɔna la tiɲɛni min kɛra zein na a ka bon ka tɛmɛ hali siɲɛ fɔlɔ o la bi ne ko n ko denbaya caman de bɛ yen nɔ bi n'olu jigi karila denbayaw ordonnances nasɔngɔ fɛn fɛn kun bɛ se o du ninnu ma a bɛ komi n'a y'a sɔrɔ o bɛɛ de jenina ka taga sisi fɛ nin yɔrɔ in na. Senparalakaw ka butigi dɔɔnin don kosɛbɛ suguba kɔnɔna na nka nin sen tasuma ko a y'u kamana guwa. poto min filɛ camancɛ nin na ani min filɛ ni tasuma wulila la nin sen gardien y'a kalan cogoya min na a daminɛ n'o poto in de la donc kala poto filanan dɔ min fɔlɔ camancɛ la donc olu fila olu de serina min na donc maintenant olu dɛsɛra la u ye pompier wele pompier mana joona mais fosse dingɛ min filɛ nin o wululuji nin an y'o de kɛ k'a lata ani jaabi fana ka robinet an y'a sɔrɔ o fana o tuyau kari yɛrɛ de donc o ji ninnu o ni fosse ji o de sera ka yɔrɔ lata o y'a sɔrɔ pompier mɔgɔ bɛ yen mais pompier bɛ a ka dɔgɔ. Suguba kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ feerelikɛlaw ka ca min ye musolakaw ye olu sigiyɔrɔmalen don a ko la o de la o fana ye wuli ka jɔ kɛ taa kelen ka butigiw minɛ. Ne ye Madame Jalo Jɛnɛba Sisi kɔni sera 4 waati ne y'a sɔrɔ tasuma yɔrɔ minɛ wa an yɔrɔ ne da ka pompe ni dayɛlɛ ka ji kɛ yɔrɔ la pompier fɛnw nana na se ka ji bɔ ale seginna an ye tasuma ji kɛ ka yɔrɔ faga ni m'a faamuya b'a la so jɔ k'an tɛ tɛmɛ an ka ji kɛ yan yɔrɔ la mais an y'an dɔgɔya an tɛmɛna an sera ka yɔrɔ min faga an y'o koyi mais an suguba muso an bɛ min ɲini u fɛ k'an dɛmɛ u ka wari d'a ma faamaw ka wari d'a ma an ka se ka wali juru sara ka bɔ an kan na n'o tɛ ɲɛ t'an bolo bilen dɛ walayi ɲɛ t'an bolo bilen an jigi ala an jigi a kira an jigi ye faamaw ye u k'an dɛmɛ ala kama kira kama sugu cɛw ɲanina bɛɛ ka minɛn jenina nafolo min jenina bɛɛ b'a dɔn ni nafolo wari a tɛ se ka fɔ bitigiw jenina. Magasin 800 ɲɔgɔn na sisi taara ni o n'a kɔnɔminɛnw ye a maa dɔw bɛ yen halisa u t'a dɔn u b'a ko bila minɛn min kɔnɔna na. Faama jumɛn bɛ se an ka nin nafolo segin a ma ne ka bitigi mun jenina a ka ca 100 quelques millions nin bitigi mun jenina i y'a bɛ ɲɛ yɔrɔ min mun jenina a ka ca 100 quelques millions n'i y'a mɛn faama i bɛ population kɔnɔ o de bɛ kɛ faama ni population tɛ i tɛ faama ye o k'u kofilɛ k'a lajɛ quoi an bɛ segin ni ɲani mɔgɔ an bɛ sugu min wagati min zangu ye bɛɛ bɛ taa marché de ta ka na ko wagati marché bɛ na ni tasuma donna nin wagati na kasuma kasara bɛ bonya dɛ bɛɛ bɛ taa minɛn de ta nin wagati ko n kana nin wagati de kunbɛn ko nin marché bɛ ni tasuma donna nin na o kɔni a barika bɛ bonya dɛ. Bamakɔ suguw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ko bɛ cɛ min bolo Isa Balo ye ko fɛɛrɛ ni dabaliw tun bɛ senna ka ban. Bon sisan an kɔni an bɛ yɔrɔ min na baara min bolo dalen don mairie ni a kɛ tutelle n'o ye ministère de la décentralisation an bɛ ka cogo bɛ kɛ pour que ka sigiyɔrɔ ɲini ka di commerçant ninnu ma tasuma in kɔnɔna na an sɔrɔ an b'o baara la ni ala ka jɛn semaine nata nin kɔnɔna na yɔrɔ bɛna sɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o ka kan ka wuli ka bɔ sugu bɛɛ kɔnɔ suguba yɛrɛ baara ka se ka daminɛ cogo min na olu bɛna wuli ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka don ka taa sigi yen nɔ yanni ba yɛrɛ baara ka se ka daminɛ. Maa caman bɛ suguba kɔnɔna na olu ko k'a ko da ala kan. Bon ne tɔgɔ Salif Kelepili an b'a la tanu bi kosɛbɛ kosɛbɛ ni ala ye don o don min dugujɛ se foyi tɛ danfɛn ye ala ye silamɛw jarabi nin na a b'a falen mun na Alahu Taala b'a dɔn maa o maa min ka nafolo tiɲɛna nin yɔrɔ in na ala y'a kɛ ka da kun mun kan ala de b'a dɔn ale bɛ se ka falen fɛn na mun ka bon ni nin bɛɛ ye ala bɛ fɛn minɛ mɔgɔw la mun ka bon ni ye. Suguba jɛniko filanan min kɛlen filɛ nin ye san 2 kɔnɔna na nin sen ta o juguyara ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan jateminɛw kɔni bɛ senna musaka min tora nin ko in na ani maaw bolofɛn minnu tiɲɛna ka se ka kimɛli kɛ a la Kasim Traoré VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamakɔ. waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya ye o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ a n'a lamini na VOA Afrique. Awa an ka bi Malikura gɛrɛn kɛnɛ kan Mariam Traoré a n'a ka gɛrɛndenw bɛna kuma Bamako suguba o tasuma kasara kan an k'u lamɛn. Mɔgɔ yɛrɛ ka sécurité kalama ko mɔgɔ kelen tora la mais ni nin sugu tun kɛra tilegan fɛ tun bɛ kɛ tiɲɛni ye gazi bɛ mɔgɔw bolo n'importe comment sugu kɔnɔna na o explosion bɛ se ka kɛ manamana ko yan a donc vraiment an kɔni bɛ min ɲini kɔni ka welewele min bila faamaw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ u ka gardiens ɲini minnu bɛ sugu kɔlɔsi à une certaine heure bɛɛ ka bɔ sugu kɔnɔna la ka bɛɛ ka fɛnw vérifier aw ka courant aw ka groupe ka fɛn dɔ interdit branchement bizarre sugu dɔ bɛ ka interdit gazi dɔ bɛ yɔrɔ min a kan ka mara man ka mara yɔrɔ min na k'olu bɛɛ jateminɛ k'u bɛɛ lasago ko ɲuman ka ɲɛ. Ayiwa an kɔni y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ caman de bolofɛnw jenina yala i bɛ se k'a fɔ an ye marché rose mun ni mun de bɛ ye sugu kɔnɔ in na a yɔrɔnin bɛɛ jeni yala gazi ma fɛn walima essence ma fɛn feerebagaw t'a yɔrɔ kɔnɔ ye wa. Marché rose yɛrɛ fanba yɛrɛ sacow bɛ feere rideau bɛ feere samaraw bɛ feere bijouterie bɛ feere maquillage bɛ feere marché rose yɛrɛ base yɛrɛ o ye. N'i ye ne ye gazi fɔ dɔw bɛ gazi de bila u ka fɛnw kalayalaw kama u yɛrɛ ka dumuni kulon n'u ka fɛnw kama caman b'a san o de kama sinon tiɲɛ yɛrɛ la n ka jateminɛ ma taa gazi feerela la n ka jateminɛ ma taa essence feerela.
ayiwa n'i y'a jateminɛ accès ka gɛlɛn ka yɔrɔ la sɔrɔ ni pompier mɔgɔw minnu bɛna ka taa la sa olu yɛrɛ tɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ san ko ka munumunu yɔrɔ kɔnɔna la fɛɛrɛ man ka tigɛ o yɔrɔnin na commerçants ka jɛkulu ɲɛmɔgɔw ni gouvernement fɛ walasa ka se ka sugu yɛrɛ labɛn ka ɲa ni ɲɔgɔnna kasara kana se ka tiɲɛniba don wa parce que vraiment désordre de don a kan ka labɛn sigiyɔrɔ kelen tɛ bɛɛ bɛ sigi n'importe comment bɛɛ ka mɔgɔ dɔ mana platini dɔ sɔrɔ bien bitigi dɔ sɔrɔ o b'a ka mɔgɔ dɔ sigi a kɛrɛfɛla fɛ a bɛ client yɛrɛ n'i taara pour que a ka se ka accessoire dɔw yɛrɛ bɛ tunu i ka place la hali anw yɛrɛ a bɛ kɛ dɔnbagaw dɔ bɛ yen tuma dɔ la n bɛ taa grossistes ta dɔw bolo tuma dɔ la i bɛ tunu yɛrɛ dɔ ka bitigi la hali minnu bɛ taa dumunifɛn feere ni fɛnw kɛ n'importe comment k'o bɛɛ de jɔ ka organiser yɛrɛ de sugu kan ka organiser parce que mɔgɔw bɛ bɔ dugu ni dugu o ye diɲɛ fantan na ni diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka taa sanu kan an yɛrɛ ka client dɔ bɛ na mɔgɔw bɛ bɔ yɔrɔ la ka na i bɛ bila u ɲɛ u bɛ t'u ka fɛnw ta bon ni sugu yɛrɛ a bɛ mɔgɔ yɛrɛ décourager yɛrɛ de vraiment feerekɛla bɛɛ kan ka k'i place la ka organiser awa sanga ani waati bɛɛ lajɛlen hakilina kelenw de bɛ ta n'a ma fɔ ko courant circuit kɛra a bɛ fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ gazi tun b'olu bolo sugu kɔnɔna la o n'a ɲɔgɔnna caman e yɛrɛ ka hakilina la san o san ni sugu jeni mun de bɛ se ka kɛ i n'a fɔ fɛɛrɛ walasa ka bali san fila o san fila sugu nin bɛ ka jeni mun y'a to a jenina mɔgɔ t'a dɔn mun y'a kɛ mɔgɔ t'a dɔn bon n'i y'a jateminɛ sugu nin bɛ cogo min na a organiselen tɛ fo k'a fɔ k'a organiselen tɛ ka sababuya kɛ mun ye ni tiɲɛni ko k'a bɛ don solution t'a la yɛrɛ donc u k'a lajɛ hali n'u bɛ segin lotissement ma ka segin filiw don cogo ni fɛnw na parce que ɲinan sugu jeni ni yɛrɛ kuma caman b'a la dɔw ko ko courant de don dɔw ko ko gazi don i m'a ye bon ni mɔgɔ tɛ se k'i da la fɛn teliya k'a fɔ an bɔra k'a mɛn fɛnɛ an ka kokɔrɔw fɛnɛ la k'a fɔ ko fɛn ni dasiri fɛnɛ tun bɛ yɔrɔ nin na ko depuis dasiri nin fagara san fila o san fila tasuma de bɛ wuli yɔrɔ nin na an ka ɲɛɲininiw na an y'o fɛnɛ kumaw mɛn donc jumɛn de ye tiɲɛ ye sisan mɔgɔ si t'a dɔn ne kɔni b'a dɔn ni nin tile fila tɛmɛna ɲinɛ bɛ kɛ nin kɔ tuguni mesure minnu kan ka ta mesure tɛ ta tuguni tiɲɛni nin bɛ tila ka segin tuguni mɔgɔw mago bɛ sa tiɲɛ yɛrɛ la se ka lakale a kɛra tiɲɛni mɔgɔw ka miliyɔn fɛnw olu de jenina dɔrɔmɛ kelen a ma se ka bɔ dɔw ka bitigiw kɔnɔ u ka minɛnw bɔ cogo la dɔw ka nafolow maralen bɛ ma a bɛɛ jenina k'a ban yɔrɔ nin kɔni nin na kale ka go ayiwa nin tun y'an balimamuso mariam tarawele a n'a ka gɛrɛnkan kumakan ye an ka foli b'u ye ayiwa an bɛna kuma Cerno Hadi Bubakar Cham o tanyara Bamako ye a sudon kɛra kunu Segu ale tun ye Mali silamɛ tɔn o ɲɛmaa ye n'o ye Haut Conseil de l'Islam ye Mali la o kama Mali Modibo Dambele ani Idrissa Togola olu masala ale ye kunnafoni dila ye tinakow kan journal Challenger la an k'a lamɛn Cham tun ye mɔgɔba de ye silama diinɛ kɔnɔna na Mali kɔnɔ a ye Haut Conseil bureau kɛ a bɛ fatu waati min na o y'a sɔrɔ a bɛ groupement des leaders religieux musulmans la a ka saya bɛna ba de bila silama diinɛ kɔnɔna na Mali kɔnɔ parce que a ye kobaw caman kɛ diinɛ kɔnɔna na diinɛ sankɔrɔtali la diinɛ ɲɛmɔgɔw ka bɛn kɔnɔna na bon ne bɛ olu dɔn a la. Bɛn yɛrɛ bɛ se ka jidi Mali kɔnɔ cogoya minnu na e yɛrɛ bolo a ye koba jumɛn kɛ ko vraiment o ye ko minnu ye mɔgɔw bɛna mɛn k'o lakali. A ye koba min kɛ n'a tora ne kɔnɔ o ye Haut Conseil bureau sigi laban candidat tun don tuma min na a bɛ mɔgɔw hakili la ko mankan bɛna bɔ a ko la Hadi sɔnna ka sɔn mɔgɔw ta ma ka segin a kɔ pour que bɛn ka sabati pour que groupe ka kɛ kelen ye bon a ka fɛnbaw la o tora ne hakili la parce que o bɛ bɛn sabati diinɛ kɔnɔna na o b'a to kɛrɛfɛmɔgɔw bɛ fɛn caman fɔ o b'a to kɛrɛfɛmɔgɔw ta bɛ t'u kɔnɔ. Tagalen mun filɛ nin ye fɛɛrɛ jumɛn kan ka sigi ale n'a ɲɔgɔnna caman minnu taara yaasa u ye kalan ani u ye hakilina ɲuman minnu ta a hakilina ninnu ka se ka kɛ bilasira sira ye denmisɛnninw ma sini ani sinikɛnɛ ma jamana kan ka tasibila kɛ kasiw ma pour que mɔgɔw kana ɲinɛ o kɔ pour que mɔgɔw hakili ka to tagabolow la bon ne hakili la déjà olu bɛ groupe dɔ kɔnɔna na groupe in hakili bɛ o yɔrɔ in na kosɛbɛ parce que mɔgɔkɔrɔbaw don mais u senkɔrɔ denmisɛnninw bɛ yen u bɛ ka denmisɛnninw sira yira denmisɛnninw na pour que olu ka sira ka se k'u ka taga sira tagama ne hakili la Cham ninnu y'o baara kɛ a tɔɲɔgɔnw bɛ yen minnu bɛ ka continuer k'o baara kɛ mais fɛn min ye mɔgɔw kana ɲinɛ kɔ jamana kan ka hakili to fɛn dɔw la pour que mɔgɔw kana ɲinɛ o kɔ u taabolo ka se ka sabati u taabolo ka se
ka yira denmisɛnninw na denmisɛnninw n'u bɛ ka diinɛ sira ta. Nakama dogo malikura au nakama dogo nyana. Nakama dogo malikura yo au nakante dogo nyana. Washington konona na yano. Au nakama dogo nyana. Nakama ni duga jabi usigilen file. Au nakama dogo nyana de. Nakama dogo kayatu yo au nakama dogo nyana. Nakama dogo Mariamu yo au nakama dogo nyana. Nakama dogo Mori wau nakama dogo nyana. Nakama dogo Mamedi yo au nakama dogo nyana. Nakama ni duga jabi sigilen file. Inakama dogo nyana. Ayiwa sisan an ka Saka Traoré ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn min bɛ laadakɔrɔw ko festival o siɲɛta kan an k'u lamɛn. Festival international de lutte traditionnelle ɲɔgɔnna jɛrɛ siɲɛta hukumu kɔnɔ tako filanan labɛn bɛ sen na o bolodalen n'u ka bila san 2018 o avril kalo tile 6 tile 7 a n'a tile 8 Bamakɔ. Hakilina bɔra Yaya Sako de la siɲɛta tɔn Lion Sport ɲɛmɔgɔ don siɲɛta ɲɔgɔnna jɛrɛ kun Yaya Sako. An kana se ka ɲinɛ an ka laadala kokɔrɔw kɔ n'o ye siɲɛta ye a laɲiniba dɔ fana jumɛn ka se ka barantanya kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ parce que denmisɛnninw bɛna siɲɛta in kɛ u bɛ kɛnɛya sɔrɔ u bɛ baara sɔrɔ société gardiennage caman bɛ yen nɔ olu yɛrɛ bɛna fɔ anw yɛrɛ ko an ka denmisɛnninw labɛnnen don ka ɲɛ k'an bɛ se ka u pasu u ma u ka se ka u jɔ u ka dalala la. Jamana jumɛn ka kan a ye kɛnɛ kan. Burkina olu bɛ siɲɛta in participer, Sénégal équipe kelen fana bɛ yen nɔ olu ka kan ka na siɲɛta in participer, Niger fana olu kana k'o fara Mali kan. Festival ni international lo n'an donna la dɔɔni a ka ca Ala fɛ dugu bɛɛ bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ yan nɔ i komi an bɛ filanan na fɔlɔ o bɛ kɛ avril 2018. Tungota don tɛ wulula mɔ don ye ka baara daminɛ joona parce que ni ɲɛnajɛ in ɲɔgɔn tɛ commune de kɔnɔ a tɛ Bamakɔ ni kuma diyara n'a yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ k'a tɛ Mali la parce que mɔgɔ 30,000 a tile 3 kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se k'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka taa lajɛ dɔw bɛ yen olu tun kan ka taa suɲɛli la olu tɛ taa dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ yɛlɛ olu bɛ fama yɛlɛ ma dɔw bɛ olu ma deli ka siɲɛta yɛrɛ dugu dɔ b'an kɛrɛfɛ an bɛ fɛ k'an sanga o ma mais sisan tɛ an b'o olu ladege parce que u y'a a lata ɲɛ kosɛbɛ f'i k'i sanga mɔgɔ de ma walasa i ka kɛ mɔgɔ ye. Kamasɔrɔ siɲɛta a fana tun bɛ k'an fɛ yan kabini lawale la. Siɲɛta bɛ k'an fɛ yan nɔ kabini o ta ni wagadu siya yɛrɛ bɛɛ bɛ siɲɛta kɛ Mali la yan nɔ o tɛ se ka kɛ ko denni ye. Minnu bɛna siɲɛta olu ka labɛn bɛ cogo di. Écurie 6 de bɛ Bamakɔ u bɛɛ bɛ entraînement kɛ wagati bɛɛ o kɔni o y'an ka ta de wagati bɛɛ olu labɛnnen don hali sini n'u wele u bɛ bɔ ka n'a daminɛ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré kala seli don. Ayiwa an balimaw ni bɛna dan sigi an ka bi jamukan na kunnafoni kumabaw tun bɛ ayiwa Bamaci jɛkulu kɔrɔ ani maramafɛntigi tɔn caman minnu ma u tun bolonɔ bila bɛn gafe ka Mali jamana kɔnɔ olu kelen bɛ k'u sen sumaya ayiwa baara la ka fara farafina finitigikulu kan ka dansogo wale kɛlɛ Mali kɔnɔna na o kɔfɛ an kumana ayiwa farafina saheli jamanaw lakanakulu olu ka ayiwa lajɛrɛ min bɛ Paris Tombouctou mara fana na an ka lasigiden Abdoulaye Traoré ale kumana ayiwa MINUSMA n'o ye duniya keleyantɔ ka finitigiw Mali kɔnɔ u ye baara minɛw minnu di Mali lakanamaw ma o kɔfɛ grɛn kan Mariam n'a ka grɛn de olu kumana ayiwa tasuma kasara min kɛra Bamako suguba la seko ni dɔnko kan an kumana El Hadj Thierno Hadi Boubacar Cham o ka banni kan o kɔfɛ fana Kasim Traoré sɛgɛsɛgɛliw kɛ ayiwa i n'a fɔ Bamako suguba kelen ni fana jɛnini ko kan ka tila ni Siyaka Traoré ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni minnu tun bɛ tali kɛ ayiwa festival international siɲɛta kan Mali kɔnɔna na ayiwa an ka bi jamukan a labɛnna an balimakɛ Cheikh Traoré Cheikh Thierno bolo ayiwa a bɛ hakɛto nɛgɛjuru kɛrɛfɛ juru tun bɛ fana Thomas Blonde bolo jamukan dira aw ma aw balimamuso Kayatu Traoré Mariam Traoré Modibo Dambélé a ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw k'an bɛn don wɛrɛ la ni tun ye Mohamed Touré de kumakan ye Mali kura kɛnɛ kan ka bɔ VOA soba kɔnɔ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ. Farafina masalwa nalma wulewa mana